Petuneva, neto peteti nani mugale na wewe, malongi kwemeza Yesu mugale nye. Neto peteti nani mugale na wewe, malongi kwemeza Yesu mugale nye. Nujibasi ya bitu betu, malongi betu ni manda. Neto peteti nani mugale na wewe. Janda mwana jimeja Yesu mkalenge Utuwasi ya bitu bile Mala jibende nyebana Mea betende moyo wakenelele Janda mwana jimeja sadai mkalenge Utuwasi ya bitu bile Mala jibende nyebana Mea betende moyo wakenelele Nasabana mbaya mutombo Nasabana manga bana buku Nasabana mbaya mutombo Bakwenda chakanda bana bani Walungi ni Yesu munda wani Bakwenda chakanda bana bani Walungi ni Yesu munda wani Muntu yeye mumingine Indoma yepowa wamisumba Muntu yeye mumingine Indoma yepowa wamisumbe Ikala mutu yeye kaiwanda muna zambi yeye nanda mune Ikala
mutu ye wanda unazami ye nandamune na samalu makwata lelu nimbile na samalu makwata memani ndoma na sama mate desa lelu nimbile na sausoso makwata lelu ndoma walu meme zawi mema mungu nabiwa masama wa makata walu meme zawi mema mungu nabiwa masama wa makata Nous devons glorifier notre Seigneur. Dites amen, amen à votre voix, amen, amen.
Bobo Hamwena Kulu. Ingendela, Mama Bobo Hamwena Kulu. Sakwala wange zawalo, Samuel. Sakwena wange zawalo, Samuel. Ingendela, Mama Bobo Hamwena Kulu. Meme, Ingendela, Mama Bobo Hamwena Kulu. Meme, Ingendela, Mama Bobo Hamwena Kulu. Hamwena wange zawalo, Hamwena wange mufuma kwa archidiocese wa Kananga mwenda mu mashinyi njira yetu mibye wenda ulwatini muji mufika mwabe wakutwajira mukenshi mulenga amen uriulo mujina ja mfumo ize bishi atombi shipu nangu Monseigneur Augustin Loko kiwalo kutulonga champagne muchana bwalechi yengaenda na toishichi chikashi chikola wajija nzambi Bwana bwashia kabutubu asojilolo butubu sojiba gai chena mumfato Bwana bwashia kabutubu sojilolo busojiba gai mujinda bwaweza bishi ujendelasi jilolo heba kweza bishaha wakin wa bishibin mamu akula bikula ngumfa chena mumfa to mamu wani amba bikula ngumfa chena ni mamas wakweza bishi papa ki mumanya shida nsala ye bato uti mumanya nsala ye tungani ngani uti mumanya nsala ye tungani to anjai kweli na mamu chika shichikola amen amen jilo lwechi Kula boalo putuputangila musheta wandondo Marie, arche de la nouvelle alliance. Nji numanisha se nenu bateke mene chilupa chimpa chinu jibama nyachi nujiba kuba mupoto. Amen. Nujibeza bishi mupoto. Nujiba manya bena kata. Nujiba manyas. Sibajini chabu chilupas. Chamu poto. Marie, arche de la nouvelle alliance. Pour parler de Marie comme arche de la nouvelle alliance, nous devons d'abord savoir ce qu'est l'arche. L'arche de l'alliance, c'est quoi? Seulement dans cette mesure-là, nous serons en mesure de comprendre ce qu'est Marie et d'ajouter Marie, arche de la nouvelle alliance. Mère de Dieu et notre mère. Pour la comparer à l'arche de l'alliance, comprenons d'abord l'arche sur bois. L'arche est un coffre en bois d'acacia
dans lequel Moïse avait déposé les tables de la loi que Dieu lui avait confiées. Dieu a confié la loi à Moïse. Ce coffre était recouvert tout entier d'or. Il mesurait 111 cm de longueur, 67 de hauteur et 67 cm de largeur. L'intérieur et l'extérieur étaient couverts d'or pur. Le couvercle s'appelait propitiatoire. Il était en or massif et décoré de deux chérubins en or placés face à face, la tête inclinée et les ailes déployées. Moucheta, on dit nous Badjiléon, on voit mon boula boa mouchin, mettre à moi, mais tout dit comme une camp. Mon boula. Moteur, tout bande, 67, Annie. Makumia sambo ni mwanda mtekete. Mono makumia sato ni mwanda mtekete. Makumia sambo ni mwanda mtekete. Hambelu ni munda kwa or weba wa mkwata kanao. Pamutu ha musheta pavwa banjelu babiji bikala papu mu or. Banjelu batangilangana. Kipa kuchipa ikitisha. Mwabao ufa banjelu. Bake rubina. Kipa vamfitimukulu umwenekela Moses ni uyukila nenda. Amen. Awu amen wafona kwa. Ambai amen. Amen. Ben bama mubosu mbafanya. Mbafanya. Mujibata. Bwana mwashia. Jilolo toka jilolo simomus. Kachimwapa tujinenweo tujini mamu. Amen. Mwapa tujeo tujini ngani? Hachibwe kijishaho. Mwapa fabanshi kubatangila nao. Kimwapa ufwe mfichimukulu ufika upanga hendo kwa kuisha Moses. C'est sur ces couvercles que se manifestait la présence de Dieu. Et Lévitique 16, 2, nous lisons, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. L'arche était gardée dans l'endroit le plus saint, le saint de saints. Donc, moi, bon, vous pouvez dire, Mouché Tawandondo, on voit, Bibaka, bon, tu dis, Bibaka, tu dis, salon, Hashisha, tu dis, Swakulal. Non, comme Mouché Tabafote, comme Moussou, Boumoukwab. Mufabatu pos kama imwakwela to kimwapa wa pusanto busunguluka mwabao anu sacerdoce mukulupa kivubola momu jito kujimwa kujijemu. Amen. Jito kujimwa kujijemu. Batmo savo basokubwele a nos sacerdotes, mukulompa, que vous venez de Chakuela, Mubualu, bon santo, Burita bon santo. Qui nous voyez, Buela, Mou, dites moi, quotidien. L'arche de l'Alliance contenait une urne de manne, le rameau ou le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Cette première alliance avait des institutions culturelles et un sanctuaire terrestre. Elle était placée, comme déjà signalé, dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints.
Pinjeu moto tukumfwa. Pichipi kengele ni tuanshi kupala kuku. Punungu kampanda nukutumfu. Kanungu ketuka kumpala kachini. Ikala chipenesha devient une bénédiction. Tout bala 2 Samuel 6, de 9 à 12. Ce jour-là, la peur de Dieu saisit David. Il se demanda, comment oserais-je faire entrer chez moi l'arche du Seigneur? Il ne la fait donc pas conduire à Jérusalem et on l'amène dans la maison d'Obed-Édom, originaire de Gath. Elle y demeure 3 mois et apporte le bonheur à cet homme ainsi qu'à toute sa famille. La nouvelle de cette bénédiction parvient à David. Il n'hésite plus alors à faire transporter l'arche de la maison d'Obed-Édom à Jérusalem. David. Ufumu bani. Musheto wandondo bavuba ukwata kujiba Filistin. Nonkuyeya muye wakwata mushetao autwala mu Yerusalem. Hati ufika ni musheta uva ni banga chi ba musheta bavuba twala po muvuba twale mamu. Kuva bantu babiki ayo ni usa kiba vuba twala musheta ayo kiuva mutwala musheta usa uvuenda ushindigisha ayo hadi musheta musendama usa bana ba Abinadabu usa kulenga kumusheta bwani aulongolola kaukulukito uvwanu kapata usa kwenze bishi henda bwanu bwenda kushika David utanyila wamba ni kele usa mulenga musheta ni meji ya kulongolola musheta kati ufuila mwapeo musheta chakuwa hata kabichikwa meo kuyena ukuye kusalema to musheta ushajile mwapeo Obedu weyo wangata Obedu musheta ushajile muzi kumweba popo kushia musheta muzi kumwa Obedu mwondo bulibishi isatu mungu isatu amu Obedu heta bintu musheta mulama musheta kaba vuba ulama kuti muntu to ufa muntenta mubansantu abansantu le Saint des Saints et donc l'arche ne pouvait pas être dans la maison d'une personne et à ce moment-là lorsque David s'est rendu compte de la mort subite et inopinée de Uza, David se rétracte et dit je n'amène plus l'arche à Jérusalem. L'arche va rester chez Obed. Et l'arche est restée chez Obed pendant 3 mois. Qui m'a l'air à l'éton? Dit Badiji, Mouchet wa chofu, ou prenne mousse pour moi Obed. Obed suba moto. On doit accompagner. On doit m'ébéger, machine. Mondo misata kwebaki chance kumunga mapele chance wao aheta David ujumusomba Obed kwaka mbabenisha toni zukwenda binje nono muna kwasa musheta wandondo muntu yose kavumwa kulela to ni muntu yose kavumwa kusomba nao kumbe lukwenda to lelo hati Obed mwata musheta wandondo musomba nao musu kumwenda ngombe isatu mabenesha Martha
mulingala tutamani sai na sai. Sai ni chinyi musu kumwa openda njimo kwa mani bobu kulela mtoni mabasi musu kumwa openda watinga ntonto ufa musu po mwa openda kibwalu kai tutuamba se wewe heba titu kutaleno eji ikala tipendesha bwati kujeba ikala tipendesha bwapena muso kumwepa ikala tipendesha bwahaba boso batifa kumanya ikala tipendesha bwahaba boso batiwela moyi ikala batisaka ni mapenesha torelai fumu wetu tikashitikola Chapinjeo, mchakwelela mamu, mtondo wa chofo, mtondo mupya, twelela imamu wetu. Amena, haji ni mamu, sudu janshimasa. Wewe Mungu tato uya kambira papa ni chena Mungu ta nani bache kwa hapo wewe Mungu tato uya kambira wewe papa hadi ndakala yose mishika heba kuya mutiselo kusumba ndakala si ngomsi hadi kumesako ndakala yose yashiki ushuka ni chena Mungu tato ngai mutiselo utuweze bisha amena batipananga mamo ajila echanza muluma utimunangile dichimba buhula kati kanano bamanya kumanyi kuloba bwakala jo kuchibantu bachibananga bakashi babo kachibama mumwenu babahenda kama mwebanka kulobesha mushindu kai akuye mukulelela bana bakuhusa bumvutatu mukwabo wambani mamao yabo tishinga ibana nyoso mpemba mama uyu abotukinga bana nyoso pemba mukalenga katuni mfumwenda to mfumwenda mukuenda jibatijiobede muheta msheta jibaji David utangila wambani chena mwakanyina topwa msheteu kupela musu kumwayi David kuya ng'ombe isatu kuya kalongolola mwapa wa musheta kuti longolola ni ye mwina bwalu simumune tishima chikuchezeka usa ulenga musheta ukuluka ufwa kafumwaka nineto kika di David uya washi kuti longolola ulongolola ba musu kumwenda ulongolola bele Yerusalemu tutilongolola ubikila basasera tuspos lwayi kuneku nwashikuti longolola lwayi kuneku nwashikulomba vijimukulu tulomba lusa watumula mushindu wa kwangata musheta wa ntondo naku tufanawu mu Yerusalema momu mwende kumpala kwa wakwata musheta utuwashikuti konka utimwakanine anyi wena mwakanina utimwakanina anyi wena mwakanina amena bishimu papa
Amen. Amen. Oh. David ututi longolola. Niwe waheba. Wakweta mapenesha mamu. Bibi kengele ni waji wikala mutilongolola. Wikala mutilongolola. Obedu tu heta mapenesha. Walu museta wandondo ujimuzu bumwenda. Kibualu kai kanuke tukibija tutomba ni kutipatu bajibikala jipenesha bwaba kwabu. Muntu wakumpala utujitutela ngani Abraham devient une bénédiction en quittant les siens. Nous tu bon mania. Tu vois Abraham mwezi. Abraham kavumuntu wangu jumukulto. Abraham kavumuita pito. Abraham uvochetu kitupikina mpakano. Kati uju tuantondo ni vijimukulu. Vijimukulu uju ambila Abraham a 75 ans. Mwikala ni bijimumbaku ni mwanda mpekata ni pitani. Abraham umbuka hatuka siya jikujeba siya bana benu siya bulaba mweba mwema ninkuleja bulaba buasomba naku wewa jikubenesha wewa Abraham jikubenesha ni muntu yosu wakubenesha neza bishe ni abeneshibwa ni muntu yosu utokuhenda wewa yeye hani njimwela mulau. Amen. Amen. Nukuni kala bamanyi bwasi mwenu mjibantu basumula ni hana jibasumula ni kala jipenesha wapakwabo ni kala jipenesha wabanyi wapakwabo jipenesha watiku jeba jipenesha wabalonyi beba jipenesha jatiku jenu tishima lelu Abrahama ujukumbasha mulau ufafumu mumuambila anu jituku diji ushiyanana ni mwana wa mwanabu Lot. Abraham bijimu makuni wanda mpekete ni vitanu 75 ans. Le Seigneur lui demande de laisser sa patrie, de laisser ses parents, de laisser tout, de tout quitter parce qu'il avait un projet avec lui. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà découvert le projet que Dieu a avec vous? Est-ce que vous avez déjà découvert que Dieu a un projet sur vous? Est-ce que vous avez déjà découvert que Dieu voudrait que vous deveniez une bénédiction? Amen. Bakwa bon. Yemu bwela monsu bumweba. Moratoka. Makula wonsu ezibishe ajiki. Makuta wonsu ezibishe ajiki. Bana babai mukalasa bachachi mko apuko moto. Mwene bishoto bihita. Kachilelo. Wewa. Kwene mwapikala mwene kishoto topwalu. Vijimukulu weba utu ambani umbuka mwaba uchawo nema neba kutuyanjila mula mwawikala jipenesha wewa ikala jipenesha katibu apikala jipenesha ajilekela balonda babi baji na abo nyaba mibitu yayi ajilekela Abraham kulekela jikujenda kulekela musoku wabu kulamata vichimukulu bwani njia andejanjila ukamulekela nenu baje kwa ukamulekela kuye kwa bufuko ukamulekela kuye kwa bufuko ukamulekela bakabalekela beyi wokwera mulekele ukakweyi tele
kuleja Abraham utushi ya pioso enda vitimukulu kumwambia ni vwako kuleja. Et Abraham, lorsqu'il s'est séparé de l'autre, et alors la bénédiction est arrivée. Pendant 25 ans, Abraham n'avait pas encore accompli la condition de l'alliance. La condition de l'alliance, c'était quitter la patrie, quitter la maison de son père. Or, Abraham, avec la présence de Lot, il n'avait pas encore quitté la maison de son père. Parce que Lot faisait partie de la maison de son père. Et le jour où Lot s'est séparé d'Abraham, et alors seulement les bénédictions sont tombées comme de la pluie, et de la pluie en abondance. Amen. Amen. Vijimukulu wetu wajuu filama benesha, mwaba wakuela, achalo makese, utulo mkese mwaba. Muchimpompi, ki mwaba uchifumu wetu, ukuelela ende mabenesha. Ukaji Abrahamu wachikondwechi. Abrahamu wachikondwechi wewa. Bwana mwaba uchi, bana benu badiba hetela koko muchimu. Mwaba uchi bana benu badiba hetela koko mushingu wako janshima. Mwaba uchi bana benu badiba wakulongana koko kalasa. Wewe uka mtoto wajiku jeba. Mtoto wajiku jeba wewa. Mtoto wajiku jeba wewa. Ela chika shichikole bafumu wetu. Abrahamu mtoto wajiku jenga. Wewe wakalonje, wewe wanalula, wewe wakashama, ukaji mtoto wajiku jeba. Na kuwa heti, wapeti, bumtani wajiku jeba. Amen, amen, amen. Tuelela imamu wetu chika shichikola. Kanu kisa tukubantu batibika le chipenesha cha mfumo Yosefu. Notipamanya Yosefu mwena ndoto. Notipamanya Yosefu mwena ndoto. Bana babu kumukina bwana ufumu na pilota. Havuyungu na pilota ubambila. Wewe tweta abatukukukwila wewe. Habukweza bishi umuhanapu. Bwalu kwenda bushika kumachabo. Bwali boswapo nikanda yoswaifu mchibayimani. Kajijipa papa na Yosefu. Kuchiba pene Egypto bakubakita mwabamu. Abu basumbi Joseph. Bayi abu bayi kusumbisha Joseph kwa mfonchi. Mwijiba mwenye mfonchi. Mwijiba mwenye. Mwijiba mwenye. Fonte wa mu Egito. Fonte. Lendo ujini bya bunyu mu Ishmaeli. Kanelo bamubani. Ujini byuma ki mwaba hubasumbisha nani Joseph. Basumbisha Joseph kwa Potifar. Mwena kantu kupianza ufuweza mutimu ni Faraone. Ushala musu mwa Potifar, mabenesha apuela musu mwa Potifar. Apuela, mabenesha apuela musu mwa Potifar. Potifar, usanka, jiku jengi disanka, boalo, il y avait présence d'un homme de Dieu. Joseph, c'était un homme de Dieu. Il a apporté la bénédiction dans la maison de Potifar. Potifar qui n'était rien en matière de business, il est devenu quelqu'un. Et voilà aujourd'hui, vous voulez devenir quelqu'un, soyez une bénédiction. Amen. Nous pouvons voir, à tout babanga, à Béblesse, vous voyez, Amani. Et tout ce bam. Kajim pinjeo, kapichane bia. Bikan, mamu ni utoke ba mchemo. Utoke ba promotion. Utoke ba distinction. Utoke
kaba mukazi wako sela. Fiancé. Diplôme d'Inela. Perela imamu wetu tina sichikola. Mamu mumanya. Mwaki webu. Bapostol. Babranamiste. Ni bakwa kuboswa. Bajiba neno heno kuna akwele na Moi Maria kabia na wakutongani Moi Maria wakumpa lao mamu mmanye chijo lombo Moi Maria mwebichi mmanye chikwaba Moi Maria mwisatu mmanye chikwaba Moi Maria mwipani musakitila Moi Maria mkwabo ukusakitila amen Timamu wetu nangu nyoye yebe Maria iki ni majina mahitapungu pinje mwewa ujulekela mamu uyakalonda bantu bana banshia ulonda bana banshia bajikilo oluchikumbana Mumunya uyawende penda utumu wakwangula kwaka jilolo gajitweta tutini mamu kanuke tukinai mamu uji musheta wa ndondo wa chofu jitati pia mamu ndondo mutwa ni vichimukulu wetu Vichimukulu wetu ufanu ni jishinga cha kusomba ni bantu. Vichimukulu wetu umuvayi ni jishinga cha kusomba ni bantu. Kimuvayi uambila Moses tutukatana neba kusinai. Uambila Moses mwaba ujao mwaba wachishila. Umunaka katema kaji chintu nasha chumakachi jishila to vichimukulu wetu jishinga chenda. Vichimukulu wetu jishinga chenda chipotani ikala musiyo mwabo wachikishilu chenda kajiproso avi kabivo byanje kwenda mwaba to uvuke ba mwaba musuluka wanye kwegishila amen Mchipamanyese hano ni kukananga munjila nunamba tiyakikishila mwaba kampanda simomusa tiyakikishila mwaba kampanda Mujibu wakuta misiku yonse uchumbuka mungu shimaye uyakwikisha mchibongo mungu to uchikini makanda uyakwikisha mchibongo uchubu washikwenda kimufumfije mukulu wetu washikwenda ni bantu benda wenda Yerusalema wewe ujichikishiru chanyi utangila kabibi mpato siyo mfije mukulu unokumuna wangani to mwana mukashi wa Siyo ila lupila lwajisanka bwaluwewa muchiki mundilo kuikishila amen mwana mukashi wa Siyo awo kimamu wetu kimamu Maria mamu wewo mumanya kachakoso wako kujemvije mukulu kimtu imwambila nyoka wase wewa ni mamu awo mamu jituma kama kutana nenda na shijitu kunasha lule luluwebe ni lule luluwende kadi ya kweza bishi kadi ya kwetara netu amen wewa mungu na muntu uhatukamu Eklezia Katolika umanye ni wanye ni lonji wa mamu wanye ni chini Muti na umamu muheta kudimvije mukulu kacha kutifukibwa chabinti byoso uchonyata nyoka kibwalukai Yohanes Batista haji umuna bantu bakabahwa uchubambani mujibanyi lulelu lwachinyi lwa nyoka bosu balibanyema Eklezia Katolika lulelu lwachinyi
lulelu achinye lulelu achinye lulelu achinye lulelu achinye lulelu achinye kati kunyoka nyoka katuku chimuka to nukunyoka na sakana kenda ikanyoka na samungu sa chizu buchenda utushalano chiranyi nyoka hani kala kanu hibamanya to numanya se nyoka wabaka jao hajiwe na makela enda kena ulajila pa mujinzulu ilajila to mwela makela mkujika bwalu bwa kutoya makela kabo ene bumutahira to amen Amen. we mulela mwana mumushiya munkumba ujuketa moyani kachela emeshi bwani lulelu lwanyoka kalwene tishinga ni mamu to bosi bati banyeme eklesi ya katolika lulelu lwachiranyi lwanyoka lulelu lwanyoka kapele tishinga ni mamu to batini tishinga takuchikolela kutwana twanyoka kana kanyoka kakena mwakushintuluka bwani kalo chintu chikwapu to na la vipère reste vipère. La vipère ne connaît pas sa maman. La vipère, dès qu'elle est éclose, elle reste vipère. Elle n'a pas besoin d'une maman comme nous avons besoin de notre mère. Vous avez besoin de votre mère et vous quittez la maman. Amen. 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 Mamu jikwa mjituko ukatanga bantu bayakuiba bintu bya benda babakwata haji babakwata babana bu mutoto mutubamanya mutoto shikote fimbo fimbo wakupata mwibicho mwisa mamu wanyi ngafu mutelanganye bwachinganye tututela mamu mutu kai mutela mamu ututela zambu wanyi ngafu zambu wanyi ngeje bishi ngafu mamu wanyi ngeje bishi ngafu bwachinganye tututela mamu tutela ni nzambu ani mfiche mukulu bwalo mamu kena mwakulikila lulelu lwenda to mamu utufila kati mwanenda ngongo utuweza bishi ufila kati mwanenda kimfiche mukulu wetu wambane na shapikala mamu mulekela mwanenda mema chakweza bishara chako kulekela to mamu Maria ki mulekela Yesu wenda to mamu Maria ki mulekela Yesu wenda to kati wewe hawikala ni bana bakulekela kwenye kujaa pila to bana hapo lulelu lwachinye mbaye kuheta lulengu lwanyoka luji kwenye mubambila luji kwenye mubela to bajihetela bumutumuntu mujihetela lufu amen 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 mfiche mukulu juwambila Ezekiel ne tu habites au milieu des rebelles. Tu habites au milieu des rebelles. Mon tojo benga mamwenda. Kena kwa kwa. Mjibu mfalo kwa mkulwa. Mon tojo benga mamwenda. Kena kwa kwa. Ha? Ujuko kwa. Ujuko kwa. Upuloshi muntu uchuki na mamwenda wasana muloshi kwenzanyi Weza. muntu utushipema mamwenda wasana muloshi kwenzanyi Weza. muntu utubela Maria wasana muloshi kwenzanyi Weza. baleshi ela ibyanze mola bachipananga mamu wetu ela ibyanze mola tumwele lai chikashe
Vijimukulu musobwani ikishila mumamo kichovaji kumpala kwa kupanga jisambila chetu tujipabanga ni moyo Maria kunweni bosu pale chipetu baba kashimwapeu unachipasomba utumvi jimukulu kaji mwele ndienda ni moyo mamu kapinga moyo mamu ntomba ujimule tente ni bulegela ele chanza mulo kajilelo bikala mvijimukulu mulu kweba ujireba mwakukwela moyo mshindu bayo mamu ntomba njinkwela moyo ujimule tente nchini ujimule tente nchini Buloji Mukosi Lukino Masanji Ebebe Nipikwa wapi Nibiru jipawanyapi Nipioswapi Nutibufasi Kajimamu Magia Mwapa ujimukulu musomba mwapa ujimutekela nkwasa ujiwambani ujimule tenta nichinga ni vijimukulu nkayenda wewa ujipasteur unakutuambila ni mama Maria nchi lelo jilo lweje njinu lomba walupo hapo jitushikisha nyekela mfita kuchipamba mwapu baba pasteur bwana umuna mweza baba pasteur Nitipofai malaba hatola nungambili ni pasteur unubaika loa nishima mwenda mvitao mwenza bishi hatimutu amba ni mamu wetu ni envelope tumuleke laya bubalo kukwamba kunsu kukwebu wewe mamu bwani wewe uji mamu kai wewe envelope yo utuwira hati tatu mukwapo bala kumwela mvita kunsu kukwebu musomba bamwela mvita musomba bala kumwamba ni mamweba dapo shoka bumuwate jimamu lelu kwenu yeto lelu tutufoneba mwapeo ututela mamu wangi pishe ututela mamu pishe katimwenu hajibatela mamu wenu ni mamweba useka bate mwede shoba useka bahenda mamu useka bahenda mamweba useka musomba utelesha bihendo bijibahenda mamweba wewe utupana kazi mulelu hatiba henda mamu wewe mutelesha uti lulelu kayi bele lulelu lwanyoka betwapwe amen telela imamu wetu chikashichikole kanuke tukitano tutwamba ni Maria mukoleshi mulenga mukoleshi muhita bakoleshi pense banani bangini. Certains psychologues pensent que l'éducation d'un enfant commence dans les scènes maternelles et d'autres disent à la naissance de celui-ci. Dans tous les cas, c'est Marie qui commence l'éducation de Jésus par l'allaitement. Par l'allaitement. Betwa bubaletie, bamamu betwa bwe, bamamu betwa bwe. Mujibumvu, jilongesha ja mwana, jijibanga kujipele ja mamu. Hatu wamwisha mwana, tresor wanyi, wewe wasungila nsukuru, hamo shabana wanyi. Shabana tresor, wewe jimukengela, fumu wakulamba, wewe tresor wewe, utulotu lasa mtunena, wewe tresor wanyi, wewe wafumu wanyi akulama, akwendesha hakani katalala, tresor wangu jibela, usaka, bushu wanjini mambo mwabeo. Kadiri kala tresor, wewe ukinaka,
kata toiba tshena manje kuti kasomba ni kwezi chibeje kashiyaha nishala kengu lukaneba nikawe osiniweza no kuti kata toiba kenza nuti bova tresoro nyako la bipa kati mamu Maria haji wamwisha chipela wamwisha Yesu wetu chipela wenza ni chipela chenda fier fils de Dieu tête de fils de Dieu toi tu es le Dieu qui vient sauver l'humanité. Toi tu es le fils de Dieu qui vient nous sauver. Traite mon fils parce que par toi le monde sera une bénédiction. Parce que par toi tout le monde aura le salut. Parce que par toi nous verrons Dieu. Et Jésus était en train de secouer la tête. C'est vrai, Marie, tu es ma mère. Marie, tu es ma mère. Amen. 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 Nuchupa manyi bwani twetu bana baba lumaba hatu chukubana tuvutele tuhutulu hatu chukubana baba tekete nokwa mubule musimu nuketa bana baba luma kaba nika hutulu tu bana echana la chana na nukwa lelu bakaba musungila mutelo ni euki muimpato bachinyani mamu mumulonge sa mushintu wakwele bilamba muchulu mwamu Yesu vumani mwakwela brosada muchulu batupa chama mushimai muchulu kapena ni chipa cha kuja shimato. Au ciel on n'a pas le temps de manger pour qu'on prenne le temps de rester ses temps. Non. Et donc tout ça c'est Marie qui apprend à Jésus. Au ciel là c'était toujours Hosanna. Hosanna. Jésus là, il ne savait rien. Il ne savait même pas mettre sa culotte. C'est Marie qui lui dit, écoute, ici nous sommes sur la terre. Toi tu n'es pas au ciel. Au ciel où on ne connaît même pas les sexes des anges. Au ciel on n'a pas besoin d'habits. On ne mange pas. Ils n'ont pas faim. Si vous regardez là, vous allez trouver les versets où on nous dit au ciel, il n'y a pas faim, il n'y a pas soif. Jésus va apprendre à rincer les dents. Aujourd'hui, tu es le force. Boba kwambila, ebe jamam, hachi kumwana, chijimuchima, pichimu bibichi, ufueleka hutulu. Lokweleka hutulu, ueleka hutulu kwa 2 minutes. Hachi mamu nyumuluka nungo, uka mumushileka hutulu kende. Lobilo. Anu biskuit vyo dika la koko. Ngela eka hutulu kwa biskuit. Bakwela kautul bakwesha biscuit bishika kautul kenuga. Jésus, parce qu'il est venu dans ce monde, il ne connaissait pas les habitudes du monde. Qui les lui a apprises? Les habitudes, c'est la mère. Tout le monde est là, Chikashi. Écoutez-moi bien. Jésus, à 12 ans, il va profiter pour rester à Jérusalem. À 12 ans. Pourquoi? Parce que, à cette époque-là, les jeunes garçons, les adolescents, pouvaient aller avec la caravane de papa ou la caravane de maman. Et comme Jésus avait 12 ans, il a profité de la distraction de ses parents, il est resté à Jérusalem. Et à Jérusalem, à cette époque, les femmes et les hommes n'allaient pas ensemble. Les femmes précédaient pour rentrer à Nazareth, après le pèlerinage, après Pâques, les femmes précédaient et les hommes suivaient. Joseph savait que Marie avait pris l'enfant Jésus. Marie savait que l'enfant est resté avec son père. C'est quand ils arrivent à Nazareth qu'ils se rendent compte que
l'enfant n'est pas là. Ils vont chez les voisins, chez les connaissances. Quand on n'a pas de moyen, on n'a pas de Yesu. Ah, Yesu qui nous fait caractère. Quoi, ballon de benda, non? Yesu qui nous fait. Ils sont rentrés jusqu'à Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils trouvent Jésus en train de parler avec les docteurs de la loi. Écoutez l'intervention de Marie. Mon fils, comment tu as pu nous faire cela, ton père et moi? Jésus répond, pourquoi me cherchez-vous? Vous ne saviez pas que je faisais la volonté de mon père, que j'étais au service de mon père? Marie, qui connaissait, lui a dit, petit, je vais te servir sur ton père, qui n'a jamais combat là. Il leur était soumis. Bon Marie, moi, quand le maman m'a bien cassé, nous avons pris la bombe. Kabinani, oui. Kabiamonda Boulolo. Oui, on a 80 chanons. Joseph, moi, je suis moi, je suis longe. Moi, je suis longe. Ou quoi, ta yes, mon temple, Lelo, Ujofu, Kapata Paka. On dit que là, maman est en train de Maria qui mweza chinto achito, Joseph qui mweza chinto. Nous disons Mouchin, Maria honorisha mwanani. Amen. 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 Vous les parents, les adolescents ne sont plus des enfants. Ils ne sont pas encore adultes, mais ils ne sont plus enfants. Lorsque vous devez éduquer les adolescents, ce ne sont plus les gens qui ont besoin de vos ordres. Faites ceci, faites cela. Non. Avec les adolescents, on doit négocier et coopérer. Ah, Jimbambila. Nous sommes nous sommes mal, nous sommes Johnson, nous sommes Baba Cash. Oh, Wahatuki, et Wamani Bana Babalum. Et Hatu Wamani Wamani Bana Babalum, which one but you Pinja hatu wamani utumumanya ni bana babaluma yeye apinja utute ni bana babaluma binaba chichimuba bambila nchi ambila mwane babimpa bwana pinjeu ukaji mamu we mbekalala ni bana babaluma chana na chana we watukwela kana utusomba ni mwane bawabakasha mwana ukaji banjila biji mujiku mini bisana jiku mini bitano jiku mini bisambo ukaji mpinjeu ni android. Amen. 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 Hakati mwana ni androida, wewe mtu mmoja ya kusumba kaleshi. Kenda uyachana na to, ujua kwela kreti. Bamunangana, ushisha kuyaka kebakaleshi. Walukila numpinjeu, tatoeba utuya kumujimu. Okay. Banshi kwela maver, haji walukila. Mamu lelu bena kaleshi kabafu kwa kutu. Ntimusala mwiji la to ni mpinjeu. Maria ujulo ngese mwane ntuni. Petit. Tualukila Nazareth. Jiba ja mujimu watatoe baji. Kinjanji kukumbane to. Hideko. Abu kualukila il leur était soumis. Nous sommes à Cana. Nous sommes à Cana. Marie est là. Jésus aussi est là, invité avec ses disciples. C'est Marie qui va dire à son fils, oui, Jérusalem, tu vas pas te dire que tu vas pas tu vas pas te dire que tu vas pas te qui moi, Marie n'a pas dit qu'ils n'ont plus de vin. Marie dit ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. C'est-à-dire que à cette fête-là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vin. Et maintenant, c'est Marie qui remarque qu'il n'y a pas de vin. Et c'est Marie qui dit à son fils, l'heure est venue où tu dois commencer le travail de ton père. Pas à Jérusalem quand tu avais 12 ans. C'est maintenant. Oh femme, qu'est-ce que toi? Esaïe ici.
Maria kiutunoresha Yesu wetu ni chipa cha kupanga michimu. Amen. Amen. Batatu babungu mushindu nji uji basombeo. Kano ina bamanya kitu kuchichipana penu penda to. Ukawenda. Umwenda chipakai. Mama mumanja. Kimuchi mamu Maria. Chitu kuchonsu. Wendeshe Yesu wenda. Ya kiutumwambila Yesu mukana ka Galileya. Commence mon fils. Commence. Oh non, moi. Commence. Bobo bafonda mchiluba. Bifukikala bimpaka. Walo simbatu fondila mchikosu. Bifunungwe. Yesu. Kwena muni mbantu ama kapchela chintweko. Mama wehe babantu balo kujifesto ngambi ni banga muchimu. Banga muchimu ofu mulile. Wewe usupuma nchiji mulile kabula ba. Amen. Banga muchimu. Bon, sunai mai. Ça veut dire que Marie sait quand est-ce qu'elle peut intervenir. Amen. Elle sait quand est-ce qu'elle peut intervenir. Marie sait que maintenant, c'est l'heure où Jésus est disponible, il va écouter. Amen. Marie sait que Jésus est fâché, je ne parle pas. Au pied de la croix, qu'est-ce que Marie a dit? Au pied de la croix, Marie, elle savait quand est-ce qu'il fallait se taire, et elle savait quand est-ce qu'elle pouvait parler, et elle savait qu'est-ce qu'elle pouvait dire. Lelu. Maria wewe inenda to niwe kana uchila kana bwana kwani umane chibuta kusambila kwani umane chiji mwa kulomba utulomba kanye bebe bintu nungweo Maria yakuchia akwambila chiba chiji mwa kusambila. Amen. 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 Telela imamu wetu chikashi. Vous refusez Marie, vous refusez l'éducation. Imaginez-vous, vous avez un singe à table. Vous avez un singe à table. Vous, de ce côté-là, les singes ici. Vous lui donnez les bananes. Il fait quoi? Il fait quoi? Comment? Il saute et puis il vous donne aussi. Il fait quoi? Il fouille. Or, si vous refusez Marie, vous devenez comme un singe sans éducation. Amen. Hein? Amen. Il y a un psychologue du nom de Jérôme Brunner qui dit que c'est par l'éducation que l'enfant entre dans la société. C'est-à-dire quoi? Il quitte l'état de la nature. L'état de nature, mwana uchika imulonge chato kuji mamwenta ni pale chipere. Marie wetu tutulongesha sombelu mulenga. Marie wetu tutulongesha mushindu watoto kusomba mujiku mushindu watoto kusomba abulaba. Yeya hati kuinenda to uji muntu mufwa. Lelo njimuye kwenda kana mu quartier Snell. Handi mufika mu quartier Snell njimu muna tulasa twa Kalenga Mudishi. Ce n'est pas tout manias. C'est pas tout ibakasi. Elle a imaginé moi nous pense pas que ça maman Marie aba tu pas longo mukalasa kama ni Yesu kalasa kai kama maman Marie. Yesu mohita ko ko ni teto ni bakita ko. Boss ba longo mukalasa ka Kalenga Mudishi ni Fachi Beton. Lelo to fani maître Patrick tu vas longo ni Fachi Beton mukalasa. Bon baba ni boss ba longo ni Fachi Beton. Fachi Beton lo mwabe
Nwen boss bo valonga nani. Vai. Kujumo jushat. Kajuwe mulonga mukalasa katutubikila bidon. Bavalonga mutulasa bidon ela imnugulu. Twetoneno tutipalonga mu école primaire Marie Mère des Catholiques. Amen. Twetoneno tutipalonga mu école primaire Marie Mère des Catholiques. Batipalonga mukalasa abubela byansa mulu. Amen. Tutipaheta éducation kutimamu Maria. Éducation vous recevez de Jésus que tu t'inèdes. Comme ça, les anciens de l'école primaire Marie Mère des Catholiques belges qui te doivent. Vous avez des problèmes. Les anciens de l'école primaire Marie Mère des Catholiques, nous avons Bissangilou. Uchuyangi kwenawi. Boss bakati bumbu kemu catholique abu. Nibahetana. Amen. 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 Tukati mukalasa ka mamu Maria mamu wa apa bajibambila mamu chichi njinjikisha. Sixième point c'est décline ton identité à Marie, elle intercédera. Momu monichini ambila mamu chichi yeye ni ambile Yesu wenda. Quand moi je l'ouvre, la Marie a dit, ouais, on y est le mec, même ni le biche. La réponse arrive. Le Seigneur te couvrira de son ombre. Anna, mamwenda wa Samuel. Ujila. Elia, umwebe jeni. Wewe, malufu eba ni ashike chibakai. Tato aniki malufuto. Njini malonda mwanyemu. Batiba henga kumba mshendu njichini mwana to. Kimushindu chibaluna heta mwana enda kuhetu injele luchilo lweje ambila mamu chidi wewa mchinganyi ambila mamu uchi chinganyi. Ton identité c'est quoi? Ton identité c'est quoi? Et lorsque tu parles à Marie, tu lui dis ton identité, à ce moment-là elle va intercéder. Elle va intercéder parce qu'elle porte son fils. Et quand tu parles avec lui, ou tu parles avec elle, le Jésus qui est dans son sein est en train d'entendre et d'exaucer ta prière. C'est comme ça que lorsque Marie va chez Élisabeth, le petit Jean-Baptiste comprend que ici il y a un grand plus que moi. Il salue Jésus. Jésus, comment tu vas là-bas dans le sein de Marie? Bumvwangana hano jibasomba ba mamu babijini mafu bana baje bumvwana kati Marie wetu Jésus et Jean-Baptiste bumvwana pelanga na moyi lelo yo wewe niajieba yafiki niajieba yenjibishi yafiki wajiji mwaji ni mwaji wafiki kuchimambo ni mamu kimusobwani lelu umbuka mwapeu kaimuku samba to nyaji eba yafiki kuchi Yesu wetu eza chichi muswa bumu chielie wambani yaku jitaba jeba Yesu wetu eza chichi umulomba mufayimwamba mukana kangalileya uchuwa mbaka pachilelu kubonso leku. Wewe Kaloshi, wewe Mpumbu, wewe Christine, wewe Christelle, wewe Lorraine. Nyaji yeba yafiki. Kibaruka imamu, utuwa ambani huwa. Jisaka ukajinaji. Amen. Kwelela imamu wetu chika sichikola. Batibananga mamu behi. Batibananga mamu. Batibananga mamu mioyi yenu. Batibananga mamu ikalaini masanka. Batibananga mamu
mamu bisoji byashiki. Amen. Badibana mamu masanka ikala kuluti. Chikashi chikole. Standing ovation. Wendo tuta bikashi agi Monseigneur wendo aye wamba wenda. Chikashi, 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 chikashi. Amen. Sombelanshi. Batu ambili Maria wasana mushe tuandundu kwenzanye. Mushe tuandundu mufumei amvili mukulu. Maria mwambula Yezu uri mwako wa mvije mukolo ibara tutubegera ni musheta wa ndondo wa chovu chivya bwali yevu mwambula nganye Yezu uri mwikala mwako wa amen imami ni musheta wa ndondo wa yenyi